بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، چین کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ روس بھارت کو تیل برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اگلے مہینے سعودی عرب اور اسرائیل کا اہم دورہ کریں گے۔ ایرانی حملوں کا خدشہ، اسرائیل نے اپنے شہریوں کو ترکی چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ FATF اجلاس آج سے شروع ہوگا، پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن۔ سری لنکا شدید توانائی مسائل کا شکار، روس سے مزید تیل خرید سکتے ہیں سری لنکن وزیر اعظم۔ دنیا میں سب سے زیادہ جوہری ہتھیار کس ملک کے پاس ہیں، اعداد و شمار جاری۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت میں انتہا پسند پارٹی BJP کی ترجمان سمیت دیگر رہنماؤں کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیانات پر چین کا بھی سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انا اور نسلی و مذہبی امتیاز کو ختم کرنا، اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق کو سمجھنا اور تہذیبوں کے درمیان امن و مکالمت کو فروغ دینا انتہائی اہم ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا بیانات کی وجہ سے نریندر مودی کی حکومت نے بھارت میں جو صورتحال پیدا کی ہے، امید ہے اس میں جلد بہتری آ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں غرور اور تعصب کو ختم کرنا چاہیے، اپنی تہذیب اور دوسری تہذیبوں کے درمیان فرق کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنا چاہیے اور مختلف تہذیبوں کے درمیان تبادلے مکالمے اور ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس بھارت کو تیل برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا، جبکہ عراق پہلے اور سعودی عرب تیسرے نمبر پر ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے تجارتی ذرائع سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مئی کے مہینے میں روس نے بھارت کو وافر مقدار میں تیل فراہم کیا۔ بھارتی ریفائنریز کو مئی میں یومیہ بنیادوں پر 8,19,000 بیرل تیل روس سے موصول ہوا، جبکہ اپریل میں یہی مقدار 2,77,000 تھی۔ مغربی ممالک کی طرف سے تیل فروخت کرنے کی پابندی کے بعد روس کے خام تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ مال برداری پر خرچ ہونے والے اخراجات کی وجہ سے بھارت روس سے زیادہ تیل برآمد نہیں کرتا، لیکن تیل کی قیمت میں کمی کے بعد بھارت نے روسی خام تیل خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کی طرف سے تیل کی قیمتیں بڑھائے جانے کے بعد بھارت نے روس کے علاوہ نائجیریا سے بھی خام تیل درآمد کیا ہے۔ مئی میں بھارت کی ماہانہ تیل درآمدات 49,80,000 بیرل رہیں، جو دسمبر 2020 کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اگلے مہینے سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے دورے کے حوالے سے حتمی اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں استحکام لایا جا سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل میں اپنے ہم منصب اور وزیر اعظم نفتالی بنیٹ اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے پر اسرائیل نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو
तुर्की छोड़ने की हदायत जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड का कहना है कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक इस्तांबुल में मौजूद ईरानियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज़ इसराइली शहरियों को निशाना बना सकती है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर कोई शहरी तुर्की में मौजूद है, इसे फौरी तौर पर वापस आ जाना चाहिए कि कितना ही अहम क्यों ना हो। मौजूदा सूरत हाल में कोई शहरी तुर्की का सफ़र ना करे। कोई शहरी तुर्की जाने का इरादा रखता है तो इसे फौरी तौर पर अपना ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान का इल्ज़ाम है कि हालिया दिनों में तेहरान में घर के बाहर कत्ल होने वाले पासदारान इनकलाब के कज़न सईद खुदाई के कत्ल में इसराइल के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि तुर्की से इसराइली शहरियों की वापसी जारी है। ईरानी प्रोपगेंडे पर तुर्की में इसराइली शहरियों को कत्ल और अगवा की कोशिशें की जा सकती हैं। वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात तवील अरसे से कशीदगी का शिकार हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि इसराइली रियासत तवातर के साथ ईरानी जोहरी साइंसदानों और फौजियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बड़े पैमाने पर सफारती कोशिशें शुरू कर दी। जर्मनी, अमेरिका समेत दीगर अहम ममालिक ने FATF एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली अहम पेशरफ्त पर ताउन के हवाले से जुज़वी आमादगी ज़ाहिर की है, जिसके बायस पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रबानी खर के हालिया दौरों में FATF के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई है, जिसमें अहम ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के लिए नरम रवैये का इजहार किया गया है। FATF एक्शन प्लान के तकरीबन तमाम निकात पर अमल दरामद पहले से ही इमरान खान की हुकूमत में हो चुका है। सिर्फ सजाओं के हवाले से अमल दरामद होना अभी बाकी है और इस हवाले से पाकिस्तान प्रोसिक्यूशन और तमाम मुतलका कानूनी तरमीम कर चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गैर जानिबदानी और आज़ादाना और साफ शफाफ अदालती निज़ाम मौजूद है और मरवजा कानूनी तरीके के मुताबिक ही मनी लॉन्ड्रिंग व टेररिज्म फाइनेंसिंग के केसों में सज़ाएं हो सकती हैं। अलबत्ता इस मामले में प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में पाई जाने वाली खामियां दूर की जाएं, जबकि DNF-BPs के हवाले से भी कायम करदा डायरेक्टरेट ऑपरेशनल हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो रूसी तेल के हसूल की खातर तैयार हैं। माली वसाइल का शिकार मुल्क श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो रूस से मज़ीद तेल खरीदने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि इनका मुल्क शदीद तवानाई मसाइल का शिकार है। यूक्रेन जंग की वजह से मगरबी ममालिक रूस पर पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। ताहम श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि इनकी अवलीन तरजीह मुल्क को बहरानी सूरत हाल से निकालना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया जोहरी हथियारों के नए दौर की जानिब बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से जोहरी हथियारों में इजाफे का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के शुरू तक 9 जोहरी मुल्कों के पास 12,705 जोहरी हथियार थे। सर्द जंग के बाद अब जोहरी हथियारों में इजाफे का खतरा बढ़ गया है। 2022 के शुरू तक रूस 5,977 जोहरी हथियारों के साथ पहले नंबर पर, जबकि अमेरिका 5,428 के साथ दूसरे नंबर पर, चीन 350 जोहरी हथियारों के साथ तीसरे और फ्रांस 290 हथियारों के साथ चौथे नंबर पर है। इसके अलावा बरतानिया 225, पाकिस्तान 165 और भारत 160 और इसराइल 90 हथियारों के साथ आखिरी नंबर पर हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा के मगरबी एशिया के सरबराह सैयद रसूल मौसवी ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वो ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बहैसियत वजीर खारजा ईरान ने ईरान के अपने पहले दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे में बिलावल भुट्टो मशहूद भी जाएंगे, जहां वो ज़ियारतों का शरफ हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा ईरान के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, माशी रवाबत और बरादर मुल्क से बिजली की फराहमी के मामलात पर बातचीत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ईरान के साथ सरहद पर सस्ते बाजार बजरिया ट्रेन और सड़क राब्ते और ज़ायरीन के लिए सहूलियात के इशूज़ को भी उठाएंगे। ईरानी हुकाम के साथ अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त के तनाज़ुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरानी हुकाम के दरमियान इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के हवाले से भी मुकालमा होगा। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।